الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعمروا دنياكم بالعمل الصالح واشتغلوا أيام أعماركم بطاعة الله عز وجل، فليس لك في هذه الدنيا إلا ما كتبه الله لك من العمر، طويلا كان أو قصيرا، فعليك أن تشتغله بطاعة الله عز وجل والنظر في أعمالك. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم، أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه، أي وأمر أمته بصيامه. الحديث رواه البخاري. ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد لهذه الأمة أن تجمع بين خيريتين: خيرية طاعة الله سبحانه وتعالى وشكر نعمة إهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين، وخيرية مخالفة المشركين، فنصح للمؤمن أن يخالف المشركين في احتفائه بهذا اليوم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Toutes les louanges sont à Allah, le maître des mondes. Nous le louons pour tous ses bienfaits, pour toutes ses grâces dont il nous a comblés. Nous le remercions de nous avoir guidés à l'islam. N'eût été sa grâce et sa miséricorde, nous ne serons pas musulmans. Nous témoignons qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée dans la vérité sauf lui. Il est unique et il n'a pas d'associé. Et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et qu'Allah répande sur lui ses prières et ses bénédictions, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les suivent dans le bien jusqu'au jour dernier, face à Allah que nous ne soyons pas musulmans. Ensuite, chers frères et chères sœurs, je réitère encore la demande, l'incitation à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous accorde sa crainte. Alors, chers frères et chères sœurs, sachons que nous sommes dans une vie qui est passagère. Et dans cette vie qui est passagère, nous devons prendre nos provisions pour la vie de l'au-delà. Et les provisions, c'est quoi? C'est les bonnes actions. La provision, c'est les bonnes actions. C'est la crainte d'Allah, c'est les bonnes actions. C'est l'obéissance aux autres. L'obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait donc de fuir ce qu'il a interdit, c'est ça qui va nous accorder la vraie vie. Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul iza da'akum lima yuhyikum. Oh, vous qui portez la foi, répondez à Allah et à son messager quand il vous appelle vers ce qui vous donnera la vraie vie. Il vous appelle vers ce qui va vous donner la vraie vie. Quand vous allez quitter Dunya, la vie que vous allez entamer, ce sera la vraie vie. Qu'Allah nous accorde donc la vraie vie. Et cette vraie vie-là, on ne peut donc y réussir qu'en œuvrant en bien, en délaissant donc les péchés dans cette vie donc de dunya, qu'Allah nous accorde une bonne fin.
Alors, chers frères et chers sœurs, il a été rapporté dans le Sahih de l'imam Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé à Médine, quand il a donc émigré pour Médine, il a trouvé que les Juifs de Médine jeûnaient un jour. Et ce jour-là, il s'appelle le jour de Ashura. Il a trouvé que les Juifs là jeûnaient ce jour. Et ce jour-là correspond au 10e jour du mois dans lequel on se trouve actuellement, qu'on appelle Ashura. Et quand il est arrivé, selon Abdullah ibn Abbas, et qu'il a trouvé que les Juifs jeûnaient donc ce jour-là, il a demandé, d'accord, pourquoi est-ce qu'ils jeûnaient ce jour-là? Ils ont répondu en disant, c'est un grand jour pour nous. Parce que c'est le jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire à Moussa sur Pharaon. Le jour où Pharaon et tous son armée ont été noyés dans l'eau, c'est ce jour-là. Moussa alayhi salam, pour remercier Allah, il jeûnait ce jour. Pour remercier Allah, il jeûnait. C'est une forme de reconnaissance que d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il jeûnait ce jour-là. C'est pour ça que nous aussi, imitant Moussa, nous jeûnons aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce moment-là, Ana awla bi Moussa minhum. Moi je me réclame plus de Moussa que ceux-là. D'accord? Que les Juifs, parce que les Juifs n'ont pas suivi Moussa. S'ils avaient suivi Moussa, ils allaient suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que Moussa leur a ordonné de suivre Mohammed. Ils ne l'ont pas suivi. Donc moi je mérite plus de me réclamer de Moussa que les Juifs. Donc pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le jour de Ashura et il a ordonné à sa communauté de jeûner ce jour-là. C'est pour ça, chers frères et chères sœurs, je vous incite ainsi que moi-même à jeûner ce jour, le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. Ça correspondra, Inch'Allah, au vendredi prochain. Le vendredi prochain, c'est le 10e jour de Muharram. Et c'est un jour que tout musulman doit jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, celui qui jeûne ce jour-là, il aura une année de péché pardonné. Une année de péché lui seront pardonnés. Qu'Allah nous accorde les mérites de ce jour-là. Donc on va donc planifier cela et puis jeûner. On va jeûner donc ce jour, le vendredi prochain, Bismillah ta'ala. Non. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ce jour-là avec ses sahaba, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut pour sa communauté tout le bien. Le bien dans cette vie de dunya, le bien également dans l'au-delà. Il veut que sa communauté soit effectivement sur le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien voulu que, bien que nous fassions ce jeûne de Ashura là, que nous soyons différents donc des Juifs qui font également le jeûne de ce jour-là. D'accord? Qui font également le jeûne de ce jour-là. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, pour marquer la différence entre nous et les Juifs dans leur manière de jeûner, l'année prochaine, Inch'Allah, nous musulmans, nous allons jeûner également le 9e jour. Nous allons jeûner également le 9e jour de Muharram. D'accord? Il a dit Inch'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que le prophète atteigne l'année prochaine. Il est décédé avant l'année prochaine. Donc il n'a pas pu jeûner le 9e jour. Mais les savants nous disent, étant donné qu'il a dit qu'il allait le faire, même s'il n'a pas fait, c'est sa sunna. Parce que s'il était là, il allait le faire. Comme il n'a pas pu le faire, bien qu'il n'ait pas pu le faire, nous musulmans, nous devons le faire. C'est pour ça que la meilleure manière de jeûner dans le mois de Muharram, la meilleure manière de jeûner dans le mois de Muharram, c'est de jeûner le 9 et le 10. Si ce n'est pas jeûner seulement qu'à Ashura, mais de jeûner le 9 et le 10. Ça veut dire que tu jeûnes le jeudi et puis tu jeûnes le vendredi. Si tu as fait cela, tu as eu toute la récompense. Parce que tu es plus conforme avec la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je vous incite, ainsi que moi-même, à jeûner ces 2 jours. Le jour de Tas'a, le 9e jour donc de ce mois qui est le jeudi prochain, et le jour de Ashura, qui est donc le vendredi prochain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous et à toutes les mérites donc de ces jours, et qui nous pardonne à tous nos péchés, qui ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés. Alhamdulillah, dès père d'Amunam, on père pour les kota pusro contre Nabiyama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a tilaba, on a zakram fandili, on a sahabsi, on a donné un saknan tik Nabiyam Vuna. On a entendu dina dolbodare, kota on a un petit on a n'a ton fandili ba mabora. Il m'a dit si donc runa football et tient à taba pipi ton zimbe qui on y prend
il y a Muharram. Muharram, mais il y a l'Ohram Kura. Donc, il y a un petit ton yuma tema. L'islam, yuma tema. Aywa, il m'a dit ça, sans la pam tchenga, hejim da zing, intuman, hejim da. La opam le vraiment ça propose. Donc, on a l'amta avant cosmonam, ti on a rere hejim da. On a rere hejim da. On a yaf ton fanjili, izunumramba. Kusa wana mti 20 mon sakro pore to me pam sure nan ton kar wana ndo en pore ma besi mi ngamti l'islam fan son mana yene men bondo asom jela men ngam kat fanjili ya soma ni l'islam tazindi ngesa tuma zemsa bi azim sambi baka zemse tawrefti fukiti be dunia kaw net kan fan soma men ngesa tuma ka parce qu'on a mbela gafa point يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا نمسين كسيدا نيوينا زوي سوا وينا لان نت كان فام مرون جيسي توم نيغا اسين توما اندان تاوري فون توم نيغا ناي سبابو تي توم بام يلوسو التوم داري جيستوم كانغا كا دوني كانغا بوناندا donc auto datat na mingam ti boy net kan fan so mame nzini jesa toum quoi sami kamito tuma ya soma bi perwe nam pour perwe nam soma la cause on a mohanta songo fo ti pan continuer tout moment sami kam mohanti tuma ka soma ya zunu tuma adam bisafan wona bom ti ya woto on kat sanda fo tum na menti tuma ya soma on kat sanda mais bon faut wa lui wala zunu do ma tuma pour là au mana non l'omni fo ma tu mororen tout wing le bon am nenge taw faut tout mohan le bon am nenge faut la dika décision on sa corporé man pana le tum kanga e donc yala tout quoi donc ko sa wona am ti ko na yoro yene ko konton fanjili impore ma besi mini ngamti yuma te moto ton l'islam pour un catégorie ka wala fête quoi ba ton fête ramba ya fête ramba ayibu Idul Fitr wa Idul Adha. Fête ame ton nenge ya tundum. Yan kisti li ton fête ramba fanjili ton singla ni boy ni pousso nanda. Ton poussram nanda ya on singi nkita ko. Donc ton fête ramba ya fête ramba ayibu. Donc yuman temoto ka ton fête ye. Ton mi pousso tawa ni tawa na convaincre. C'est ni yuman tema yinga. Bibanti apa zemsini wana mtumtuma sallallahu alaihi wasallam avunai apa zemsini wana mtumtuma sunna waye wana man serlo sango alors pour moi miningamti tukiuni pour ton sumbi wa darbe ki wa pour tumbonti ashura dare ashura tozamti mosa bonamti zambende donc ya ki rasma piga miningamti wana mtumtuma sallallahu alaihi wasallam arami loya darkanga asun chenga wala madina atungu meka mti ya udamba bamda lotame darkanga bam galar dara unlote te usuku bamo ha yabon kiti yam lote darkanga to yelti ya darkanga la wana musun songo Musa alayhi salam abewazugo ya Firaun inkisi Musa menga radika décision na loye mposo na mbarka yankisti ya udamba me bame loye tamko te wana mtume sallallahu alaihi wasallam ayela mtisia auto ton soma ni Musa yiri ya udamba yankisti ton mena loye donc ton ya l'islam ramba ton dan loye ashura wadare donc ashura wat moha tawasam ti arzuma ngwate won sakropore ya kuga rasm piga donc net kan fa na morga me loye darkanga ile mpasamenti isana tamti ani ti tunda fa pidi soma wana mtume sallallahu alaihi wasallam aradika décision rapul mame ti wana msamba stata vere anan lo yame rasm way la piga fa donc yo rasm way la rasm piga anan loy rasma yiba fa jili la wana ngabo tata vere quoi donc amana kalam akaton loy rasm way la memba binigamti wana mtume sallallahu alaihi wasallam sin yel bala tibam nan loye mo basami kamita katon loye alebra sunna wa bal quoi
yen kisti moha o mana nonglom ni l'islam fa net kan fa moro ngin loy rasmu way la piga donc awaya dara nan tum zemtani al kamisum wate la piga mo nan tum zemtani boy ni arzum wate on sakro pore donc sambi kam ti vrat nan pa ma jil soma fanjili moro loy al kamisa la moro loy arzum dare donc on man sekalo sonno ana tantu mo so san mi ngam ti fu san pa loy wala ashuro dare wona nan tum ya fa fu zunub ram fanjili fonsun tuma ndang tawre won tuma yuma fanjili du zunubra la wona nan tum ya fa fu ko tan wona mti wona ya fu zunubra mba wona ba suru ba snere wona kanu do sur tire go su wona konto wona man ton fanjili sawlo sonno ibadallah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلدنا بوركينا فاسو اللهم آمنا في بلدنا بوركينا فاسو وأصلي أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم عليك بعدو الإسلام والمسلمين اللهم عليك بعدو الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا لدينك من الناصرين اللهم اجعلنا لدينك من الناصرين ولسنة نبيك من المتمسكين اللهم اجعلنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من المتمسكين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون